हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखा है, खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और परगंदा करते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है। आमीन। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है और यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाको परगंदा करते हैं। आमीन। चरवाहों का पता है कौन है? पास्टर साहबान, नबी, रसूल, खुदा के लोग। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उन चरवाहों पर अफसोस, उन खादमों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को परगंदा करते हैं। ये खुदा के लोगों पर अफसोस किया जा रहा है, ये खादमों पर अफसोस किया जा रहा है, ये पास्टर साहबान पर अफसोस किया जा रहा है, ये नबियों पर अफसोस किया जा रहा है। क्योंकि हर पादरी, हर बंदा, हर चर्च यही कहता है कि मेरी तालीम ठीक है। ऐसा ही है ना? हालेलुया। जिस चर्च में भी चले जाएं, वो कहेंगे हमारी तालीम जो है वो ठीक है, और वो अपने पीछे लगा लेते हैं और उनको अपनी तरफ खींचते हैं। आजकल एक दौड़ लगी हुई है, समझ नहीं आती कलीसिया को कि हम किस तरफ जाएं। कलीसिया को समझ नहीं आती कि हम किसकी बात पर एतबार करें, हम किस बात को सुने। क्योंकि जो भी कोई पादरी हमारे घर में आता है वो डिफरेंट कलाम सुनाता है, चर्च में जाते हैं कुछ और कलाम सुनते हैं, तो समझ नहीं आ रही। कलीसिया इस वक्त परेशान हो गई है, कलीसिया इस वक्त जो है वो गुमराह हो गई है, और कलीसिया को फैसला करना मुश्किल हो गया है कि हम किस तरफ जाएं। इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह नबी भी अफसोस करता है। खुदा का कलाम फरमाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस, उन लोगों पर अफसोस, उन खादमों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को क्या करते हैं? परगंदा करते हैं और गुमराह करते हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल की तालीम देते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम देते हैं, फिर तो ठीक है, और अगर हम कलाम से हटकर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब है हम कलीसिया को परेशान कर देते हैं, हम कलीसिया की जो है वो सही तरबियत नहीं कर रहे। अफसोस किया जा रहा है खादमों पर। तो मेरे चीजों, अब खुदा ने हमें भी इतना शऊर दे दिया हुआ है, अब कलीसिया भी इस कदर अलर्ट हो गई है, अब कलीसिया भी पढ़ी लिखी हो गई है, अब कलीसिया के हाथों में भी खुदा का कलाम है, और जहां पर आप इस बात को समझें कि ये बात ठीक नहीं, या कोई खादम आपके घर में आकर कलाम सुनाता है, बताता है, तो अगर वो कलाम के मुताबिक बात करे तो फिर तो ठीक है, अगर वो कलाम के मुताबिक बात ना करे तो उसे अपने घर आने से मना कर दें। उसे कहे नहीं भाई, हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, हम खुदा का कलाम सुनते हैं, हमारे हाथों में अंजील मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, और हम खुदा के कलाम को ही तरजीह देते हैं। आमीन। हालेलुया। सो मेरे चीजों, आइए ज़बूर 52 देखते हैं। जी पढ़िएगा।
زبور 52 اس کی ورس نمبر 8. हालेलुया। उसमें यूं लिखा है, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानित हूँ। मेरा तवक्कल अब्दुलबाद खुदा की शफकत पर है। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर खुदा का बंदा क्या फरमाता है? कहता है लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानत हूँ। मेरा तवक्कल जो है वो अब्दुलबाद खुदा की शफकत पर है। हालेलुया। जब हमारा ये भरोसा होगा ना, जब हमारा ये ईमान होगा, तो फिर हम उस दरख्त की मानत हैं, उस जैतून के दरख्त की मानत है जो हरा दरख्त है। और हरा दरख्त कौन है? यीशु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये जैतून जो है, जैतून का पौधे की बड़ी अहमियत कलाम मुकद्दस में बताई गई है। लेकिन अंगूर को भी जो है, अंगूर के पौधे को भी बड़ी अहमियत दी गई है। आमीन। तो इसलिए कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है, क्योंकि जो दरख्त, यीशु एक दरख्त है और हम उसकी ब्रांचेस हैं, हम उसकी डालियां हैं, हम उसकी शाखें हैं। और अगर हम उसके साथ पेवस्त हैं, अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह हमारा यीशु मसीह हरा भरा है, वो अब्दुलबाद जिंदा है, उसी तरह हम भी हरे भरे रहेंगे और हम भी उस मिरास पे जाएंगे जो उसने हमारे लिए तैयार की है। हालेलुया। हालेलुया। बात की समझ आ रही है? सो मेरे चीजों, खुदा की शफकत जो है वो बड़ी ही अब्दुलबाद है। आमीन। वो खत्म होने वाली नहीं है। खुदा की शफकत अब्दुलबाद है और खुदा अपने लोगों पर रहम करता है। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। और अगर खुदा अपने लोगों से प्यार ना करता तो वो कभी भी अपने बेटे को इस दुनिया में ना भेजता। खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा हम सब से प्यार करता है, खुदा पूरी दुनिया से प्यार करता है और खास तौर पर उनसे प्यार करता है जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके कदमों में झुकने वाले हैं, जो उसके हुजूर में आते हैं। खुदा उनसे प्यार करता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, अय्यूब का खत पढ़े ना, उसका 5 बाब और उसके 8 में है। जी बेटा जरा पढ़िएगा, अय्यूब 5 बाब और उसके 8 में है। अय्यूब नबी का सहीफा, इसका 5 बाब उसके 8 में है। जी पढ़िएगा। 5 बाब उसकी 8 है। 8। उसमें यूं लिखा है, लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। अय्यूब नबी, इस बात को आप सब जानते हैं कि अय्यूब नबी पर कितने क्राइसिस आए, कितनी मुश्किलातें आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन वो कहता है लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा। आमीन। हम पर अगर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, तो हम जो है खुदा के घर में आना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं और यहाँ तक हम कहते हैं कि बस मेरा तो अब दिल ही नहीं करता दुआ करने को, इबादत करने को, खुदा के घर में जाने को। मैंने खुदा के ज़रिए दुआ की और मेरी दुआ नहीं सुनी गई। मगर अय्यूब नबी क्या कहता है? लेकिन मैं तो खुदावंद ही का तालिब रहूंगा। इतनी बड़ी मुसीबत उसकी, सब जानते हैं। 10 उसके बेटे और बेटियां थी, एक ही दिन में खत्म हो गई और उसके माल मोशी, उसका सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसने खुदा का इनकार नहीं किया। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, हम अक्सर उस बात को दोहराते रहते हैं, उसी ने दिया, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अय्यूब नबी ने इसमें कोई खता नहीं की। अय्यूब नबी ने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की। हम खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो यकीनन हमारा खुदा में क्या करता है? बरकत देता है।
تو کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے نا وہ خدا پر چھوڑ دوں گا. میں اپنی جو میری پریشانی ہے نا, جو میری مصیبت ہے, میں اپنے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں. تو جب ہم بھی اپنی مصیبتیں, اپنی پریشانیاں خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, جب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں, تو خدا کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. آمین. خدا کبھی بھی غلط ٹریک پر ہمیں نہیں لے کر جاتا. خدا ہمیں صحیح راستے پر لے کے جاتا ہے, اور خدا ہماری صحیح حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے. ہم اکثر یہ بات کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ زبور 23 کو ہم بڑا کوٹ کرتے ہیں, خداوند میرا چھپانا اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. خواہ موت کی وادی کے سائے سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ زبور اس قدر بابرکت ہے. جب لوگوں کی زندگی میں, جب یہودی لوگ جب بھی کبھی کسی خوفناک راستے سے گزرتے تھے, یا جب بھی وہ سونے کے لیے جاتے تھے, تو اس زبور کو وہ تلاوت کرتے تھے, اس زبور کو وہ اکثر پڑھتے تھے. جب بھی وہ قبرستانوں میں یا ویرانوں میں سے یا کہیں پر کسی سے گزرتے تھے, تو وہ اس زبور کو پڑھتے تھے کہ خداوند میرا چھپان ہے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم نے یہ زبور پڑھا ہے, اس لیے اب کوئی بھی ابلیسی قوت یا کوئی بھی شیطانی طاقت ہمیں چھو نہیں سکتی. ہلیلویا. تو اس لیے ان کا یہ ایمان تھا, اور وہ ہر وقت یہ زبور پڑھتے رہتے تھے, اور زبوری کاننے کی بھی وہ تلاوت کرتے تھے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. وہ زبور 91 بھی پڑھتے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنی کورنگ کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے. وہ یہ زبور پڑھتے تھے, اور وہ زبور پڑھ کر سوتے تھے. بچوں کو بھی انہوں نے سکھا رکھا تھا کہ آپ لوگوں نے زبور کو پڑھنا ہے. اور آج ہم بھی اپنے بچوں کو موسٹلی ہم یہ زبور سکھاتے ہیں. سو اسی لیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں. یوب نبی بھی یہ بات کہتا ہے, لیکن میں تو خدا ہی پر, خدائی کا طالب رہوں گا, اور اپنا معاملہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑ دوں گا. اس کو پتا تھا کہ میرا خدا صحیح انصاف کرنے والا ہے, اور خدا نے کیسا انصاف کیا. پھر اس نے اس کو اولاد بھی دی, اس کا مال مویشی جو تھا وہ ڈبل کر دیا. ہلیلویا, ہلیلویا. اس نے ڈبل دے دیا, کیونکہ اس کا توکل کس پر تھا؟ خدا پر. اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ خدا پر. اور اس نے اپنا معاملہ کس پر چھوڑ دیا؟ اپنے خدا پر. اور خدا جو ہے, آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں امثال کی کتاب, اس کا 10 باب اور اس کی 22ویں آیت. جی بیٹا پڑھیے گا, امثال 10 باب اور اس کی 22ویں آیت. آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. جی اس میں یوں مرکوم ہے, خدا ہی کی برکت دولت بخشتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. ہلیلویا. جو خدا برکت دیتا ہے, جو خدا دولت دیتا ہے, وہ اس میں دکھ نہیں ملاتا. ہلیلویا. اس بات پر ہم نے فوکس کرنا ہے, اس بات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا خدائی کی برکت جو ہے وہ دولت بخشتی ہے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں, میں بڑا کام کرنا, میں 2 جاباں کرنا, 2 نوکریاں کر کے آنا, تو پھر میرے پیسے جڑے اچھے ملتے ہیں. نہیں, کلام مقدس میں لکھا خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے. خدا کی برکت جو ہے وہ دولت دیتی ہے, اور جو دولت آپ کے گھر میں آتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا, میں اس میں کیا کروں گا؟ تجھے برکت دوں گا. اور جو برکت میں تجھے دوں گا وہ برکت یہ ہوگی کہ تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو نکال دوں گا. ہلیلویا. تمام بیماریوں کو نکال دوں گا. نہیں تو ہم جتنی دولت کمائیں وہ ہماری بیماریوں میں لگ جاتی ہے. ہلیلویا.
ہم تھوڑا کماتے ہیں لیکن خدا ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہمارے پیسے محفوظ رہتے ہیں, ہماری دولت محفوظ رہتی ہے. اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, اگر ہم خدا کے حضور رہتے ہیں, تو پھر خدا جو دیتا ہے دولت, اس میں دکھ شامل نہیں کرتا, اس میں دکھ نہیں ملاتا. تو اس لیے میرے عزیزو, ہم نے خدا کے کلام کی طرف کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنی ہے. ہم نے خدا کے کلام کی طرف دھیان کرنا ہے. تب جا کر جو ہے ہم برکت پائیں گے, اور جو برکت ہمیں ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے, اور اس کے پاس جب آئیں گے تو ہم برکت پائیں گے. سو میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کی طرف توجہ کرنی ہے, ہم نے اپنے خدا کی طرف دھیان کرنا ہے. اگر ہم نے دعا کرنی ہے تو ایمانداری کے ساتھ دعا کرنی ہے. اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے, تاکہ خدا اس کام میں بھی ہمیں کیا کرے؟ برکت دے, اور ہماری ہر طرح سے وہ حفاظت کرے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. جب ہم خدا سے مانگیں گے تو یقیناً خدا ہمارا ہمیں عطا کرے گا, اور خدا ہماری ہر طرح سے حفاظت کرے گا. خدا اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.